हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो रे आमे जानिबा कुर्ती कटिंग। देखंतु फ्रेंड्स एठी मु कपड़ा नहीं आसीची आउ आज वीडियो रे आमे सिंपल कुर्ती रो कटिंग केमती करिबा ताहा जानिबा पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो भल लागिले वीडियो रे गोटे लाइक करिवे आउ मो चैनल रे जदि नुआ अछंती प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे आउ सपोर्ट करिवे। देखंतु फ्रेंड्स एठी कुर्ती हमकु कटिंग करिबा पई किछि मेजरमेंट दरकार। तो एठी देखंतु फ्रेंड्स मु लेखि कि नेछि कुर्ती रो मेजरमेंट आउ कोन मेजरमेंट एठी मु कहि नउछि। देखंतु फ्रेंड्स प्रथमे लेंथ नेबा एल फॉर लेंथ एठी मोर 37 इंच अछि। तापरे लोअर बस्ट माने काख तळु हमर गोटे मेजरमेंट निया जाय तार मेजरमेंट अछि एटा 38 इंच रो। तो एठी हमें कुर्ती हमर बॉडी रो मेजरमेंट निया जाय छी। तो एठी हमें लूजिंग देबा 2 इंच रो। तो हमर टोटल हे जिवो एठी देखंतु 40 इंच रो हे जिवो। याकू पुणी डिवाइडेड बाय 4 करिबा 4 कले हे जिवो एटा हमर 10 इंच। एटा देखंतु फ्रेंड जहाँ भी मु मेजरमेंट नै छी एटा पूरा बॉडी मेजरमेंट ए बॉडी रो जो मेजरमेंट नै छे एते हमको लूजिंग देबा पई पड़िबो। तापरे देखंतु फुल बस्ट एफ आउ बी माने फुल बस्ट हमर मेन ब्रेस्ट रो राउंड माप को नेबा तार माप अछि 39 इंच ताकू पुणी 2 इंच रो लूजिंग देबा। तो एठी हमर हे जिवो 41 इंच ताकू डिवाइडेड बाय 4 कर देबा हे जिवो 10.25। तापरे डब्ल्यू फॉर वेस्ट तार मेजरमेंट अछि 36 इंच एठी मध्ये 2 इंच रो लूजिंग देबा। लूजिंग देला परे ताकू डिवाइडेड बाय 4 कर देबा। तो एठी हे जिवो 9.5 इंच हे जिवो एठी। तापरे हमको हिप राउंड दरकार। देखंतु फ्रेंड्स एठी हिप राउंड अछि मोर बॉडी रो मेजरमेंट 38 इंच एठी भी मध्ये 2 इंच रो लूजिंग देबा। तो एटा 40 हे जिवो ताकू पुणी डिवाइडेड बाय 4 करिबा हे जिवो हमर 10 इंच। देखंतु एटा हमर बॉडी रो माप थिला लूजिंग देले 2 इंच रो ताकू डिवाइडेड बाय 4 कला परे हमर फाइनल मेजरमेंट जहा बाहरिला एइथिरे ही हमें कटिंग करिबा। तापरे देखंतु एठी मोर हाथ लंब स्लीव लेंथ अछि 19 इंच रो स्लीव राउंड अछि एठी 8 इंच रो। तापरे एटा बाइसेप मेजरमेंट गोटे नेबा लंबा हाथ नेला बेलकू तार मेजरमेंट अछि 12 इंच। शोल्डर रो मेजरमेंट अछि एठी 14.5 इंच आ बैक नेक रो डीप रहिबो एठी 7.5 इंच आ फ्रंट नेक रो डीप रहिबो एठी 6.5 इंच। तो फ्रेंड्स एही मेजरमेंट अनुसार आमे कुर्ती रो कटिंग करिबा जे। देखंतु एबे आमे कपड़ा को फोल्ड करिबा। देखंतु एठी प्रथमे कपड़ा को मु एठी खोली नउची। देखंतु एटा डबल फोल्ड रे पडिची। आमे सिंगल करिकी गोटे गोटे पार्ट एठी बाहर करिबा। देखंतु फ्रेंड्स एठी कपड़ा रो डायरेक्शन हमर सीधा सीधा अछि लंबा साइड को। तो सेमिति ही हमको कटिंग करिबा पई पड़िबो तार डायरेक्शन अनुसार हमें बाहर करिबा। तो फ्रेंड्स एठी सबुठारु अधिक मेजरमेंट जोटा भी बाहर थिबो सेही अनुसार हमें कपड़ा को फोल्ड करिबा प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा करिकी। तो हिप राउंड हमर सबुठु अधिक थिला तो तार मेजरमेंट थिला 10 इंच आउ 1.5 इंच एक्स्ट्रा करिबा टोटल 11.5 इंच रो एठी कपड़ा को फोल्ड करिबा। देखंतु एमती करिकी ताकू पूरा साइज करिकी रखिला परे आमे एठी मेजरमेंट नेबा स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स एठी मु 2 मीटर रो कपड़ा नेची काहे कि ना मोर कुर्ती रो लेंथ एठी टिके शॉर्ट अछि आउ आपण जदि अधिक लंबो पिंधिबा पई चाहंती माने 40 इंच 42 44 इंच रो लंबो ताहले 2.5 इंच रो कपड़ा नेबे। देखंतु प्रथमे तळो साइड रे मु 1 इंच रो
ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିକି ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଟାଣି ନେଇଗଲି। ଏଇଟା ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା କପଡ଼ାକୁ 1 ଇଞ୍ଚର ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆମର କୁର୍ତ୍ତୀର ଲମ୍ବ ପାଇଁ ମାର୍କ କରିବା। କୁର୍ତ୍ତୀର ଲମ୍ବ ଅଛି ମୋର ଏଇଠି 37 ଇଞ୍ଚ, ତ ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ମାର୍କ କରିବା 37 ହାଫ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ରଖିବା 7.5 ଇଞ୍ଚ। ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ସୋଲ୍ଡର ନେବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ଡିପ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି କାନ୍ଧ ନିଅନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ରଖିବା ଆମେ 5.75। 6 ଇଞ୍ଚକୁ 2 ସୁତ କମ୍ କରିକି ଏଇଠି ସୋଲ୍ଡର ନେଇଯିବା। କିଛି ଦୂରରେ ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ସିଧା ଲାଇନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ନେବା 6.5 ଇଞ୍ଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ତାକୁ ମିଶେଇ ନେଇଯିବା। ଏବେ ତାକୁ ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ତଳକୁ ଗୋଟେ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ମାର୍କ କରିବା। ଯୋଉ ଆମର ଫୁଲ୍ ବଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଠି ମାର୍କ ହବ। ତାପରେ ମାର୍କ କରିବା ଆମେ ପୁରା ଆମର ଲମ୍ବରୁ ଯେ ତଳକୁ 14 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଆଉ 21 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ। 14 ଇଞ୍ଚରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଟା ମାର୍କିଂ, ଆଉ 21 ଇଞ୍ଚରେ ହେଇଯିବ ଆମର ହିପ୍ ମାର୍କିଂ। ମାନେ ସାଇଡ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ଓପନ୍ କରିବା ଆମେ 21 ଇଞ୍ଚରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଲୁଜିଂ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଫାଇନାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଟା ଲୋୟର ବଷ୍ଟ ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ତାପରେ ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ଆମର ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ଏଇଠି ନେଇଯିବା 10.25 ଆଉ ନେଇଯିବା 1.5 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ସେମିତି ହିଁ ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ଏଇଟା 9.5 ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚର ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ହିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଫାଇନାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା 1 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଠି ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେବାନି, ଖାଲି ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନକୁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଲାଇନ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାର୍କିଂ ଜଣା ପଡୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଲାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହିପ୍ ଲାଇନରେ ଯାହା ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତଳ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବା ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା। ତାପରେ ୟାକୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ପୁରା ମିଶେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ସବୁ ମାର୍କିଂ ଏଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ମାର୍କ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ଭିତର ସାଇଡକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ଯୋଉ ଭିତର ସାଇଡରେ ମାର୍କ କଲେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ସେଇଠୁ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା 1.5 ଇଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ପୁରା ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ଏଇଠି ମିଡିଲ୍ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ସେପ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ସେପ୍। ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ସେପ୍ ଦେବା। ଆମର ଏଇଠୁ ଏଇ କୋଣର ତାର ମିଡିଲରେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଇଁ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତର ଲାଇନଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆର୍ମ ହୋଲ୍, ବାହାର ଲାଇନଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟାକ୍ ଆର୍ମ ହୋଲ୍। ଏବେ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇଠି ନେବା 2.5 ଇଞ୍ଚ।
2.5 इंचर नहीं एठी देखंतु आउ 2 सूत खाली डाउन कर देबा शोल्डर आड़ एमती करिकी ताको मार्किंग करिबा आउ हमर फ्रंट नेक रो डीप एठी रखिबा 6.5 इंच प्रथमे याकू आमे कटिंग करिकी अलगा कर नै जिबा देखंतु लास्ट मार्किंग आड़ को आमे कटिंग करिबा एटा देखंतु हमर फ्रंट पार्ट कटिंग हे गला याकू रखिकी आमे बैक पार्ट को बाहर कर नै जिबा देखंतु फ्रेंड्स एटा आमे फ्रंट पार्ट को कटिंग कर नै जंदी एबे पुणी सेम आमे कपड़ा को पकई नै जिबा हमर चौड़ा समान पड़िबो फ्रंट पार्ट पई जो चौड़ा आमे पकई थिले सेम सेतिकी रे ही पकईकी एठी कटिंग करिबा तो पूरा एठी 19 इंच रो हाथ बाहर करिबा फ्रेंड्स फुल स्लीव तैयारी करिबा देखंतु पूरा समान करिकी एठी ताको रखि नै जिबा आउ एठी समान कटिंग हेबो केवल बैक साइड रे हमर हाफ इंच शोल्डर पाखरे बढ़ेकी कटिंग करिबा बैक साइड पे देखंतु एठी हाफ इंच मु बढ़ई नेली तापरे हमर फ्रंट पार्ट जेमती कटिंग हेची ताकू समान एठी कटिंग कर नै जिबा एठी हमर बैक पार्ट पई आ बेसी किछि मार्किंग दरकार नहो देखंतु हमर बैक पार्ट मध्ये कटिंग हे गला एबे गोटे गोटे एठी कोट लगै देबा हमर हिप लाइन जगह रे आउ वेस्ट लाइन जगह रे हमर जेमती बैक साइड रे भी मार्क आसीबो ताकू देखिकी कट लगै देबा सिलाई कला बेलकू हमको सुविधा हेबो सिलाई जॉइंट कला करिबा पई देखंतु एबे फ्रंट पार्ट को अलगा नै आसीगी आउ तार फ्रंट आर्म होल पई जो शेप देथिले ताकू कटिंग कर नै जिबा एबे हमें एठी गोला को मध्ये कटिंग कर नै जिबा देखंतु एठी 2.5 इंच नेथिले नेक लाइन आउ एठी हमें डीपटा 6.5 इंच रहिबो रेडी 7 इंच रे मार्क करिबा आउ बॉक्स बनै नै जिबा तापरे ता भितरे एठी राउंड रो शेप दे देबा हमर एबे बैक पार्ट को भी कटिंग कर नै जिबा एठी 2.5 इंच आउ एठी 7.5 इंच रेडी रहिबो तो 8 इंच रे मार्क करिबा एठी मध्ये 2.5 इंच रे देखंतु एठी आपण को पसंद अनुसार आपण गोला रे डिजाइन देई परिबे स्क्वायर नेक करि परिबे किबा पान गला करि परिबे एठी मु राउंड ही कर नै जाउची देखंतु एठी हमर याकू लेखि की रखि देबा एटा हमर बैक पार्ट बोली देखंतु एठी बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हमर रेडी हे जाईची तो फ्रेंड्स एमिति ही कुर्ती कटिंग करबा मध्ये बहुत ही इजी तो आपण माने वीडियो देखिकी आराम रे कुर्ती कटिंग करि परिबे देखंतु फ्रेंड्स ए हाथ को मध्ये हमें बाहर करिबा गोटे गोटे करिकी एठी चेक करनेबा को साइड रे हमर चौड़ा फुल आसीबो हाथ बाहर करिबा पई से अनुसार ताकू फोल्ड करिबा एठी मु गोटे गोटे करिकी हाथ को बाहर करूची देखंतु एमती ताकू फोल्ड करिबा एठी जत्ते लंबो चाहुतबे आपण हाथ लंबो बाहर करि परिबे कपड़ा हमर बहुत अछि प्रथमे ऊपर साइड रे हाफ इंच छाडी देबा तापरे हमर हाथ लंबो दरकार 29 इंच रो तो देखंतु सेम हमें 29 इंच रे मार्क करिबा तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टान देबा देखंतु या तळ को मार्क करिबा हमें फोल्ड करिबा पई कपड़ा एठी 1.5 इंच किबा 2 इंच जहा चाहुतबे रखि परिबे तापरे मोहरी माप एठी नै जिबा 4 इंच आउ 1.5 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन एठी देखंतु फ्रेंड्स स्लीव डाउन करिबा हमें 3.5 इंच एठी गोटे सीधा लाइन टानिबा
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା ଏଇଠି ବାଇସେପ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲମ୍ବ ହାତରେ ଆମର ବାଇସେପ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମେ 6 ଇଞ୍ଚରେ ନେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା ହାତର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମେ ମାର୍କ କରିବା ଆମର ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଫୁଲ୍ ବୁଷ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 କରିବା ଆଉ ମାଇନସ୍ କରିବା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଇସେପ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ତାହା ନେଇଯିବା। ଏଇଠି 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍। ଏବେ ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ରହିବ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ହାତର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ସେପ୍ ଲଗାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶେଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣ ଏଇ ଲେଗ୍ କର୍ଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଠି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ ଲମ୍ବ ହାତକୁ। ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଟାଣିକି ମିଶେଇ ଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ କଟିଂ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା। ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ସହିତ ଆମର କୁର୍ତ୍ତୀର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି ହାତ। ୟାକୁ ପକେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଖୋଲି ନେବା, ଯୋଉ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଫୁଲ୍ ଚଉଡ଼ା ଆସିଯିବ ହାତର ସେମିତି ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବା। କପଡ଼ାକୁ ଆଉ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ପକେଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖିବା ତାପରେ ତାକୁ ହାତକୁ ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର ଫୁଲ୍ ହାତ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଦରକାର ଏଇଠି ପଟି ଲଗାଇବା। ଆମେ ଗଳା ସାଇଡ଼ରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପଟି ଲଗାଇବା। ତା ପାଇଁ ଏଠି କ୍ରସ୍ ପଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଆମର କୁର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଏଇଠି ସବୁ କଥା ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚର କ୍ରସ୍ ପଟି ନେବା, 1.5 ଇଞ୍ଚର ଆଉ ଏଇଠି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା। ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ଦରକାର ପଟି ଯେତିକି ଦରକାର ଏଇଠି ସବୁ କଟିଂ କରିକି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ୟାକୁ ପକେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି କଟିଂ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର କ୍ରସ୍ ପଟି ମଧ୍ୟ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମର ଏତିକି କପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କୁର୍ତ୍ତୀ କଟିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।